2019 চনৰ পৰা আদিবাসী পিপল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি থাপলাৰ সেনাধ্যক্ষ হিচাপে মই নিজে উপস্থিত হৈ সংগ্ৰামখন কৰি আহিছিলোঁ। গতিকে মই চাইছোঁ যে কালি 2 দিন আগত মানে 2-3 দিনৰ আগত মানে আমাৰ মই এপইণ্ট কৰা আমাৰ চেয়াৰমেন বিজয় সোণা তেওঁ কিছুমান তুলঙা মন্তব্য কৰিছে। সেই মন্তব্যত আমি শকিত নহয় আৰু যি হিচাপত আমি চৰকাৰৰ লগত আলোচনা চলি আছে, আলাপবিলাক চলি আছে, সেই হিচাপত আমি চৰকাৰৰ লগত প্ৰচেছত চলি যাব লাগে। আৰু গতিকে আমি তেওঁলোকৰ যি মন্তব্য আছে মন্তব্যত আমি দুখিত আছোঁ আৰু গতিকে সেইভাৱে আমি তেওঁলোকক বাদ দি আমি চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে বিশেষ এখন কমিটি গঠন কৰিছোঁ আৰু সেই কমিটিখনেই মানে চৰকাৰৰ লগত আলোচনাবিলাক কৰিব। আৰু গতিকে আপোনালোকে সকলোকে জানে যে আজি 2019 চনৰ পৰা মই নিজেই আপনাৰ সেনাধ্যক্ষ হিচাপত মই চলাই আহিছোঁ আৰু গতিকে অমৰ সিং কৰ্মকাৰে হওক চাহে বিজয় সোণাক হওক তেওঁলোকক মই নিজে এপইণ্ট কৰি আনি মই সংগ্ৰামখনত আমি দায়িত্বভাৰ দিছিলোঁ। গতিকে তেওঁলোকক দায়িত্বভাৰ দিয়া খুব বেছি ডেৰ মাহ এনেকা হৈছে মানে তেওঁলোক দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত যেতিয়া চৰকাৰৰ লগত আলোচনা অহাৰ পিছত তেওঁলোকে মানে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত তেওঁলোকে মানে চৰকাৰৰ লগত কিছুমান দাবী ধমকি জনাই আছে। গতিকে এইবিলাক আমি চৰকাৰৰ লগত একো দাবী ধমকি জনাবলৈ আমি চেষ্টা নকৰিব লাগে। গতিকে আমি চৰকাৰৰ লগত আলোচনাৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। গতিকে চৰকাৰৰ লগত আমি বিশেষভাৱে যেতিয়া চৰকাৰৰ লগত আলোচনাত অহাৰ পাছত চৰকাৰক দাবী ধমকি জনাটো আমিতো শকিত নহয়। अच्छा, आपको लो नोटिस दिया है कि आपको सीएनसी से हटा दिया है वो लोग? देखिए, ये बात तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ क्योंकि उनको हमने अपॉइंट किया था, उन लोगों ने मुझे अपॉइंट नहीं किया था। संगठन को मैंने बनाया था, उन लोगों ने नहीं बनाया। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों ने देखिए उन लोगों आसाम का रहने वाला को हमने अपॉइंट करके जैसे कि हम लोग उन लोगों को एरिया में जब रहते थे उसको कुछ दायित्वभार दिए थे, इसलिए हम लोग उसको रखे थे। लेकिन अभी फिलहाल वो लोग चाहता है कि अलग हो जाएंगे तो वो लोग का मैटर है, हम लोग का मैटर नहीं है। अच्छा, अभी आप क्या कहना चाहते हैं? अभी ये बात सरकार, क्योंकि आप लोग तो सरकार से आगे आत्मसमर्पण कर लिया, हाँ। हथियार दे दिया। हाँ जी, तो हथियार देने के बाद अभी सरकार से क्या अपील किए हैं क्या इस बारे में कि मतलब कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ या नहीं? देखिए, ये चीज़ हम सरकार के जानकारी दिए हैं थोड़ा बहुत कि हम खुद हम आसाम के एडीजीपी के पास गए थे और आसाम की जो कार्बी आंलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल की तुलीराम रहमान उनसे भी हम लोग बातचीत किए थे और हम लोग का कार्बी आंलॉन्ग एसपी से भी बातचीत हुए थे। लेकिन हम लोग स्पष्ट कर दिए थे कि उन लोगों ने हम लोग के साथ नहीं चलना चाहते हैं। तो नहीं चलने चाहते हैं तो उन लोगों को रास्ता क्या है वो मुझे नहीं पता। लेकिन हमारा एक ही विचारधारा है, समाज के साथ जुड़े हैं, सरकार के साथ जुड़े हैं, समाज और